pagsingit, pagmaya o pagdayi. Yes, Lord, ibayaw, ibayaw, ipakpak ang imong kamot. Ilugso, pagkanta, pagsinggit, pagmaya o pagdaig. Yes, Lord, kay Jesus, haduol na mo pa. Yes, Lord God, hallelujah. Hari siya sa kaharian, ikaw ginaglabaw sa tanan, Lord. Yes, Lord, ibayaw, ibayaw ang imong mga kamot ug iluhod ang imong mga tuhod. Simbahan, ginuman luluwas na, kay haduol na ang pagbalik niya. Ibayaw, ibayaw, ipakpak ang imong kamot, ilugso, isayaw ang imong tiil, pagkanta, pagsinggit, pagmaya o pagdaig. Yes, Lord, ibayaw, ibayaw, ipakpak ang imong kamot, ilugso, isayaw ang imong tiil, pagkanta, pagsinggit. Yes, Lord, hallelujah. Si Jesus, kay si Jesus, haduol na mo balik, hari sa kaharian. Labaw, yes, Lord, ikaw yung ang labaw sa tanan lugar. Ibayaw ang imong mga kamot ug yes, Lord, hallelujah. Ang simbahan, simbahan, ginuman luluwas na, kay had na ang pagbalik niya. Ibayaw ang imong mga kamot ug iluhod ang imong mga tuhod. Simbahan, yes, Lord, ikaw ginagpagkasimbahon, Lord. Luluwas na, kay haduol na ang pagbalik niya. Ibayaw ang imong mga kamot ug iluhod ang imong mga tuhod. Simbahan, ginuman luluwas na, kay haduol na ang pagbalik niya. Yes, Lord God. Hapit na gid, Lord, ang imong pagbalik, Lord, kay Jesus. Ang mga igsuon, nikamot kita nga mo haduol ta dira sa ato ang Ginoo. Yes, Mingabot ka sa higayon na mula ko
sa kalugay ko nagpaabot nangita, yes Lord, sa butang nga mo puno ning dugay ko. Mingabot ka sa higayon nga wala ko ug tanang kakulangon gipunan mo, yes Lord, walay sama sa imong kamaayo, yes Lord, kadali dako sugang iyang nga alagaran ka, ang gugma nimo nga imong gipabaton kana kung nga dili ang iyang pasalud sa mga saan mo Diyos na akong naangkon, ikaw magpabilin nga matinod-ano. Patuno sa luna, ikaw ang ko sa dihang na ilhan ka o giluwas mo, o karon nimo kung gitawag na anak natin, o parte na sa dakong pamilya mo. Walay sama sa imong ka, yes Lord God, wa kay sama sa imong kamayo Lord God Jesus. Takos ka, angayan ka Lord God nga pasiluman, alagaran na mo Lord God, hallelujah. Nimo nga imong gipabaton kana
magpabilin nga matinud-ano. Yes, ikaw nagpabilin nga matinud-ano. Yes, Lord God, nagpabilin ka, Lord, na magmatinud-anon din kanamo, Lord Jesus. Tabangin mo, Lord, nga kami magmatinud-anon dira kanimo, Lord God. Kapang mga kasing-kasing, Lord God. Limpyuhi ang mga kasing-kasing, Lord God Jesus. Hallelujah. Kimingaw ako sa presensya mo, yes, Lord. Balik kapag nandun ang kasing-kasing ko. Kimingaw ako, yes. Hallelujah. Nakikisalamat, Lord, sa pagkamaayos ang kinabuhi. Yes. Balik kapag nandun ang kasing-kasing ko kay kanimo. Yes, Lord, sa imuara gyud namong mabati, Lord God. Ang tinuod gyud, Lord God, nakatabawan, Lord God. Yes, hallelujah. Tinuod nga kalipay, Lord. Hallelujah. Nagipangandoy ko kay kanimo, mabati ko ang matamis mong pag-ibig. Oh, Jesus, gikinahanglan ka. Yes. Kimingaw ako sa presensya mo. Balik kapag nandun ang kasing-kasing ko kay kanimo, mabati ko ang tinuod nga katagbawan, tinuod nga kalipay. Nagipanglandoy ko kay kanimo, mabati ko ang yes. Oh, Jesus, ikinahanglan ka. Oh, Jesus, gikinahanglan ka. Yes, Lord God, hallelujah, Lord God Jesus. Ikaw ra gid among gikinahanglan sa among kinabuhi, Lord. Bisan pa, Lord, sa kalisod karon sa panahon, Lord. Dili gyud ni mo pasagdan, Lord God Jesus. Ikaw mo provide sa tanan, Lord God. Sa imong pulong sa Tesalonica, 1 Tesalonica 5:16-18. Magmalipayon kamo kanunay, magampo sa tanang panahon, ug magpasalamat kamo bisag unsay mudangat kaninyo.
Kini maong kikabubuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Jesus. Yes, Lord, ang mga nahitabo karon ato ra gyud nang iampo mga igso. Dili ta pasagdan sa Ginoo. Ang Ginoo ang mo provide sa tanan. Daghan kay salamat, Lord, sa mga maayo sa mga kinabuhi, Lord God. Nga naagyapon mi diri, Lord, nakasimba dira kanimo, Lord God. Daghan kay salamat sa pagkigugma kanamo, Lord God. Takos gyud ka, Lord God, nga alagaran namo sa mo ang kinabuhi, Lord God. Ikaw ang nag-iyas sa tanan, Lord God. Ikaw ang nakabalo sa tanan, Lord. Daghan kay salamat, Lord God. Tungog ug himaya kanimo lamang. Palakpakan at tutumbuhin Dios, mga igsoon. Magalingkod ta. Before tamato sa atong offering, no, ako magabasa nga makita sa Buhat 20:35. Diha sa tanan nga akong gihimo, gipakita ko kaninyo nga kinahanglan kita maghago arong pagtabang sa maluyhon uban sa paghinumdum sa giingon sa Ginoong Hesus. Dabaw nga bulahan ang paghatag kaysa pagdawat. Ang pulong no nag-remind ka nato nga panalanginan Diyos sa Ginoo ang taong manghinatagon. Dili layo ang panalangin sa taong manghinatagon maong igsuon, bulahan ikaw o panalanginan pa ka sa Ginoo kung ikaw mga magahatag nga malipayon o kinasingkasin sa paghatag diha kaniya. Muna kitang tanan nga maghatag nga dili jud pinagsanay o kasing-kasing jud no. Mao to nga balik ng ang pulong sa Ginoo. Amen. O mga igsoon, atong andamon atong manghalad. Muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Daigon tang Dios, musaligdan niya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Magapasalamat ta Ginoong Dios, salamat gyud sa lapi nga imo na usab nagihatag na usab balik sa imong katawhan diha kanimo agi og mga pagpasalamat sa imong pabor na gipakita sa matag usa kanamo Ginoo. Lord, giyahan og tudloan nimo kami sa pagdumala kining imong salapi aron kining imong salapi Ginoo magamit responsibly para sa kalambuan sa ministry nga imong gisangon ngani kanamo. Ikaw usab baga panalangin sa matag usa kanamo pinaagi gyud sa pag-bless sa mga tinubdan sa panalapi Ginoo, trabaho, negosyo, tanan nga paghago, mga paningkamot, imo gayud panalanginan. Ako ang ginasalig ug ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus name I pray. Amen. Maayong gabi sa tanan. Dalaygon gayud ang Ginoo no ning matahom nga takna sa kagabihion kay makaampo na usab kita diha kaniya ug makapasalamat sa atoang Ginoo ug labaw sa tanan makadungog sa iyahang pulong karon na kagabihion. No, pasalamat ta sa Ginoo kay giulan ta bisan og kadiyot ra man siguro to kay buntag. Bot kung niulan ba sa inyo sa kabayan? Abi na ako amo ara. Bitaw no, pero bisan kadali lang bisag di kayo to siya inadto gid kadugay. Pero at least nabasa ang yuta no kay perting bantukan na gid sa yuta. Ha? Perting abuga pa gyud. So this time, una ta mamati sa pulong sa Ginoo. Pray una ta. Ang atong i-pray ang ministry nga gisangon sa Ginoo sa tua. So i-pray nato ning ato ang panimbahon karong Domingo. Iampo nato sa Ginoo na magbadasigon ang matag usa kanato ilabi na gyud tong mga kaisuonan nato nga naa sa kaluyahon, no? Kay kabalutang natin mga kaigsuonan nga nagmaluyahon pod diya sila espirituhanong bahin sa kinabuhi. And then i-pray nato ang worship team, ang ilaha gyud na responsibilidad. Di kapuyo ba? Ato ang i-pray ang ilang responsibilidad na unta kini pod sila atong worship team mas
mas mahisuod pa gid sa Ginoo kanang naa gid sila personal nga pakipag sandurot sa Ginoo diha sa ilahang mga kinabuhi. Nya ikaduha nato nga prayer request atong i-pray sa Ginoo ang atoang youth camp, no? I-pray nato kay karong sunod semana na. No, next week, no? Pizza uno, kay kuan naman taron. Mga 26 last Sunday na karong Domingo. So Martes 30 31 Martes pagka Wednesday pizza uno na. So mo na gid na next week na gid ato ang youth camp, no? Nya ato ang i-pray sa Ginoo ang protection sa Ginoo sa ato ang biyahe dito padulong. Nya i-bless pud sa Ginoo atong pag-stay dito protektahan ka. Nya dasigon gyud ato ang mga youth, no, nga mag-adto dito naunta kini sila gyud is doon na gyud makatunan di sa ilahang kinabuhi. Nya labaw sa tanan nga mailhan gyud nila si Ginoong Jesucristo sa ilang kinabuhi kay kini nato ang mga youth nato although gasimba na ni tingali ang uban pong simbahan la Pastor Eugene ug sa Sigaboy ay sa Davao Oriental pero wala pa gyud sila makasabot kung unsa gyud ang kining tinuod nga Kristohanon. Unsa gyud ang tingali ang uban wala gyud maka sinati gyud og kaluwasan, no? So mo na nga sa camp basin dito sila makasabot ug mapasabot nato pinaagi sa tabang sa Ginoo. Unya i-pray nato ang kanang ato apod na desire, no, na makabatunta og luna diha sa likod. Although nato gisulti si Ate Chuna nga naka-loan siya sa bangko, pero basin di ay wala di ay. No? So basin og kuan dito istorya pa, no? Wala pa gyud kanang yung gitawag nato na dili pa inana gyud na accurate 100% nga kanang nakaprinda gid siya. So i-pray gyapon nato sa Ginoo ko may wala may imposible sa Ginoo. So pangayoon nato sa Ginoo na tagaan tag dugang luna diha, no, sa likod kay I remember sa kini bitong Kabantian Family Church la Pastor Redentor, no, tunatuan nato. Kato sila renter ba yato sila? Wala na sila. Renter sila atong yutaa at bang sa Holy Child ba to? O at bang sa Holy Child. Renter sila. 2012, kung wala ko masayop, nagsugod sila dito 2014 ta naabot nagbisita sa ila. Ay, 2016. 15. Unya, pagka 2000, after pandemic na siguro, or after pandemic, dunay yuta ang kining missionary sa convention or convention ba na sa nga yuta lute 2,000 square meters dira sa may Kabantian. So ilahatong according pa sa iya kay Pastor Redentor ingon niya sa kuha gi-offer siya sa mga simbahan sa DASBC nga kaya gamiton ang 2,000 square meters. Meaning, dili masayang, no? Kay naaman daw nay dati nga church anak nga yuta. Ang problema kay gamay nga simbahan niya wala mag-grow nga simbahan, murag na sirado. So na-abandon ang yuta. So gi-applyan nila sa pamasin nga sila makakuha. So gitubag sa Ginoo ilang mga pag-ampo, sila ang nakaangkon sa award, no? Sila ang nakaangkon sa award na 2,000 square meters. And then pag tungod kay grabe man ang pag-show up yun nila, pagdako sa ministry. So nagplano sila na tukuran nila og building worth sa akong pagkaibalo that time worth of 5 million o 3 million ba to siya. Pero wala nila na isip nauna-unaan na ang ilang gihimo na blueprint sa ilang building nila pag actual na dako man gid kaayo. So sa akong pangdungog murag naa na siya sa mga nahuman siya, actually human na ilang building karon. Unya musulod siya og naa sa mga more or less 1,000 ka seaters. O naay mga opisina, naay sila kanang gamay nga chapel gyapon sa likod kay para sa ilang tigom na gamay ra sila. Pero kanang ilang Domingo dito sila sa dako nga hawan. Unya more or less nasa mga 20 million ang kantidad sa mga building. So dako gid siya. So can you imagine 2014 mura kita ra gamay ra pud sila. No? Siguro nasa mga 30 ra siguro sila that time. Kita ato nasa mga 20. Pero sila mga 30 ra siguro that time. Pero karon abot naman sila og mga kuan.
300 siguro or 400 siguro. Katong mga teachers sa una sa tua, nga dati, mga college pa to sila or high school, nga nagtudlo lang sa tua. Karon, uban sila, engineer, ang uban, abogado. So, mana nga, nasa sila dagan mga professionals, negosyante, o niya, imagine mo, nakuha ni engineer, kisa pa ng engineer na, si, limot ko, si Dundon, sa Deka Homes, no, sa Tibok, Pilipinas. Dilaturim, so siya. Nakuha niya ang Deka Homes, Tibok, Pilipinas, niya 1% sa income niya sa Tibok, Pilipinas, muadto sa simbahan. So imagine mo na, so dako gid kay ang development sa ilaha. So wala man ta nag-ingon nga sundugon nato sila, kay gamay ra man atong gipangayo, no? So kung gitubag sila nga dako kay lang gipangayo sa Ginoo, tubagon pud ta kay di man kay dako atong gipangayo, gamay ra man nga luna dia kay di man ta daghan gyud. So mo na nga i-pray nato sa Ginoo nga dunggon ta sa atong mga pag-ampo. And then, ika-upat na to na prayer request, i-pray na to ato ang feeding ministry, no? May lang kay si Desiree, paspas po kayo nakakontak. May siguro, may day one-on-one istoryahon. Kaya kung i-announce, wala may mukon, respond. So, ako magugi sultihan si Desiree la Sunday sa katong amuang street preaching, nagimo. Wala man ang uban ato, gamay ra to. So, inan ako si Desiree, kung naba siya inibalaan, kasi nasi kaila, so, pagkagabi, imo na to yung response niya na ay kailas siya sa may mahayag. So, hopefully, dito asam din na sakop ng, alayo pa na sa, di na sa mahayag sakop, Bunawan, asam na giyon? Jim Bunawan? Shale? Ang na yung mga kurinte da? Padung kag kalsada, padung kag dagat. Okay ra. Di man kasi lang mga ligog Domingo. Masig mapareha sa Bunawan nga di man kasi lang mga ligog Domingo. Ug dagat. Masig wa tay maabtan dito, pareha ta sa bigas. Nga. Wag dagat. So hopefully may isgutan nato karong Sunday na siya na hopefully mas makasugod ta sa April, no? Kay para gyud nga basin ug mausab ang unahuna ba. Moingon ba, di na lang ayon na lang mo dali kay langay man kay mo eh. So ato na i-grab ang opportunity nga na gitugutan ta na maka-feeding ministry ta sa ilaha. Actually, bata rin ato ang target. Sunod na lang ng mga dagko. Kaya ang mga dagko, maniit pa man ta. Magpa-feeding tag mga bata, style tapos, magtudlo mga bata. Wala sa tayo worship. Kay, usually, pag naman ko yung worship diretso, basin og alanganin ng uban mo duol. Alanganin sila, jay simba diya. No, so, lang sa mga bata, gamay nga, siguro, kanta nga pang bata, kanang sa teacher po nila ang magtudlo, kantahon niya, magtudlo sa mga bata. Dito na nato planuhan kung naa na gani mga parents na makiusyuso ba. So na ilang pakaon diha. Kadugay na manuol man na kay magsusi man na basig makakaon ta diha. O dito na ta mag-share sa pulong po sa Ginoo. Maghimo og tigom. Mingon ta ba nga, okay, naa na may mga kuan diri mag-share na lang ka ta diri, mag-sharing, no? So ana. So muna nga isa na siya sa ato ang planuhon kay para di sa ta mag-worship kay atrasan ta, no? Di ta duolon kay gasimba man tagod. Nya ang uban ang muuntol man sa lagog na simba god kay mingon siya balaan kay sila So, okay ra ana Desiree. Okay ra anaon na to, no? Kay para dili muuntol diretso ba? Muuntol diretso. I-pray nato na i-bless sa Ginoo. And then i-pray po nato sa Ginoo na maka-open pud ta or maka-start gawas ana nga napagid tay lain na lugar na maadtuan nato. Na depende pud sa ato apod kun natay mga kaila. Atong gingon ni pastor unin ba nga gamiton nato atong mga contacts, mga friends, mga kaila nga pwede natong maistorya bitaw na basin pwede diha nya. Naman tay amigo siguro gid nga mutuo pod. No, may sa diri ka okay, labi na kung feeding, no, mga bata, maka-benefits ang mga bata. So mo na nga ay lang ingna nga mag-Bible study sa mga adult, bata lang kay para ang mga adult sa sunod na sila kay kung asa mga bata, usually namang gyud mga adult anak kay uban anak bantayan man lang mga bata. So that's the time na imong sharean sila sa word sa Ginoo, no? So ato na i-pray sa Ginoo, kada lang sang upat, no? Simba, ato ang luteri sa likod, nya ato ang youth camp, and then ato ang feeding ministry. So, kanara,
Ato ang idangop na sa Ginoo kay wa may imposible sa Ginoo. So let us bow down our heads and let us pray. Yes, Lord, dalaygon ka Ginoo tak naa karon sa kagabion. Nadungog nimo among mga prayer request Ginoo og nasayod ko Ginoo nga dili nimo kami pakiyason Ginoo as long as kini Ginooyon gyud sa imong kabubuton Ginoo. Lord, tabangan nimo kami dunggang among mga prayer. Ako ang ginasalig ug kinatugyan kanimong tanan. In Jesus name I pray. Amen. Maayong gabi sa tanan. Ato ta sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo makita sa libro sa Salmo. Salmo, Kapitulo 51, versikulo 10, nga na sa 12. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon, Putlia, o Dios, ang akong kasing-kasing, ug hatagi akog bag-o ug masinugtanong espiritu. Ayaw ako isalikway, ug ayaw ipahilayo kanako ang imong Espiritu Santo. Ibalik kanako ang kalipay, tungod sa pagluwas mo kanako. Liguna ako, ug himuang masinugtanon kanimo. Ang Dios magapanalangin siyang pulong, magaampo ta. Ginoong Dios, salamat gid sa imong pulong nga nabasa namo Ginoo, panalangin kini masabtan namo kini ug tuguti kini imong pulong ug gapuyo sa among kasing-kasing ug kinabuhi. Ihatag usab gani kanakong langit nga nakaalam aron makahimo ko sa pagsaysay sa imong pulong. Kung ang ginasalig ginatugyan kanimong tanan, in Jesus name I pray. Amen. God renews the heart of those who repent and giving joy and strength. So mga kaigsuonan, itakdaa karon sa kagabion, ang Ginoo naga-usab o nagabag-o ni adtong mga kasing-kasing o sa mga kasing-kasing ni adtong mga mahinulsolon. Ug dili lang niya kini bag-ohon, kundili iya usab kining lipayon, hatagan og kalipay o hatagan og kusog. Kung may hatagan og kalipay, kini siya isa gid ni sa ato ang gitinguha ingon ng mga Kristohanon nga magmalipayon ta sa kanunay bisag taliwala sa mga problema ug mga pagsulay. Ug kusog
aron nga dili kita madali pagkaluya pag-abot sa mga pagsulay. Kay kung walay kusog ang imong kasing-kasing nimo, dali ra jud ka maluya. Mabugnaw, dali kay maapektuhan, dali kay masakitan ug moingon kasi yung kagalingon nga murag muundang na siguro ko kay di naman ako kaya. Pero kung naay repentance dala sa imong kasing-kasing nimo, bag-uhon sa Ginoo kanang imong kasing-kasing. Ug hatagan niya kalipay sa kunang gikaingon, ug hatagan niya kusog. Now renewal follows repentance. Hinumduman nato kanunay. Walay renewal nga mahitabo kung walay paghinulsol. No? Kung gusto ta nga mabag-o ang atong kasing-kasing, adunay renewal sa sulod sa atoang dughan nato, sa atong kasing-kasing, kinahanglan og repentance. Kinahanglan nato maghinulsol sa ato ang mga sala. Revive hearts produce fruitful lives. So nganong kinahanglan nato nga maghinulsol sa sala? Para adunay renewal o ma-revive ang atong kasing-kasing o makabunga o daghan na mga bunga. So kinahanglan na ma-revive ang atong hearts, na kay kun walay revival sa kasing-kasing maglisod siya og pamunga. Kinahanglan gyud og revival kay ang kaluya usually, bation gyud nato sa atong kasing-kasing. Ang kabugnaw sa pag-alagad sa Ginoo, ang kabugnaw sa pagpangita sa Ginoo, ang kalayo o ang pagkapalong sa kalayo ug ang pagkalayo nimo diha sa Ginoo nanukad sa imong kasing-kasing nimo. That's why kinahanglan og revival. Kung moingon tag revival gikan sa kamatyonon, kinahanglan siya nga madasig og mabuhi pag-usab aron siya makapamunga og daghan. Murag kahoy ba? No, kinahanglan i-pruning sa rason nga aron kini makapamunga og daghan. Ang ato ang mensahe karon nakagabion, magahiskot kita ni ginatawag spiritual renewal and revival. Now, first, what renewal looks like? Unsa ba ang dagway sa na-renew, na bag-o? No? Clean heart and right spirit. Unsa ang hulagway sa nabag-o? Mahimong limpyo, putli ang iyang kasing-kasing o aduna say right spirit. Dili bitaw masinupakon, no? Kundili mahinulsulon og matinumanon na kasing-kasing. Kay limpyo man siya, kay putli man siya nga kasing-kasing. Another thing, kung ang imong kasing-kasing nimo kay putli og ang imong espiritu kay mahinulsulon og kanang obedient sa Ginoo, aduna kay desire to serve God. Ang reason nga nung wala tay tinguha nga mag-alagad si Ikaw ba? Kuya naman unta ka. Nung sanay ka? Gahay jud kay kag ulo. Sige. Advertise na kadali kay madlungon. Na? Ang atuang kasing-kasing nga hinlo, putli, limpyo, aduna ni desire nga mag-alagad sa Ginoo. Sa ako nang gikaingon, kasagaran akong illustration, kanang mga hugason. Kung ang imuhang plato nimo kay human na nimo gikanan o kana siya hugaw o gibutang nimo sa lababo, dili na gyud na nimo gamiton hantod nga dili nimo na siya hugasan. So kinahanglan nimo siyang hugasan kay para mahimong limpyo na usab. O kung limpyo na siya, pwede na nimo siyang gamiton pag usab. The same pud na sa atong kasing-kasing nato. Dili gyud malikayan ang atong kasing-kasing moabot gyud ang kaluya ni ini. Labi na kung atong kinabuhi kay wala na mao diha sa Ginoo, moabot gyud ang kaluya ni ini tungod kay ang atong kasing-kasing puno naman sa mga dili maayo na mga butang na supak sa kabubuton sa Ginoo o mga butang na dili makapaymaya sa Ginoo. So kinahanglan siyang limpyuhan, kinahanglan siyang putlion pinaagi sa paghinulsol aron ikaw mahimong magamit diha sa Ginoo or magtinguha nga magpagamit diha sa Ginoo. Kay ang kasing-kasing nga dili putli diha sa atubangan sa Ginoo, mao pud ni siya ang gamiton ni Satanas para di ka makaalagad sa Ginoo. Mao na pipila siguro sa to ang miingon nga dili sa ko mo wali siguro kay di man ko angayan. Di sa ko mag-serve siguro kay di man ko angayan. Ngano man? Nganong inana man ang imong hunahuna? Tungod kay mao na ang gisulti ni Satanas sa imuha. Nga, uy, tindog-tindog ka diha nga, di man kaangayan. Na? So, mo na kinahanglan magputli ka sa imong kasing-kasing para wala na'y magamit si Satanas na
pangbatok sa imo. Kaya wala, di naman makaingon si Satanas nga, uy, di man kaangayan. Tungod kay nahimo naman kang angayan. Unsaon pa man ni Satanas? Unsaon pa man paggamit ni Satanas og mga negatibo batok kanimo kung wala siya nakita nga negatibo batok kanimo. Pero kung naa siya nakita nga di maayo da sa imong kinabuhi, mao gid na siya ang gamiton ni Satanas para dili ka maka-alagad sa Ginoo. Mao nang wala jud kay desire na mag-alagad sa Ginoo. Wala kay desire na mag-serve sa Ginoo. Wala kay desire na mag-grow diha sa Ginoo. Wala kay desire na mahimo unta nga kanang galamiton sa Ginoo diha sa ministry. Now, tanawa ang usa ka daruhan. Ang usa ka daruhan mahimong magamit siya kung andam na kini sa mga andam na kini siya para sa mga tanom. Kaya nga naman, pag magdaro manggod ta, pag magdaro ka, dili pa man gyud diha nga tamnan nimo. Pag ang yuta kay first pa na siya, wala pa gid na siya nadaro. Kinahanglan nimo na darohon. After sa pagdaro ana, kay nagdaro manggod ana, malukat tong mga sagbot, mga kahoy-kahoy, mga gamot, malukat siya. Pagkahuman, pag nakumpleto na nimo daro, palabyon sa nimo og adlaw nga kanang mas maayo kanang muulan. Kay pag muulan siya, mabuhaghag man tong yuta. Pag buhaghag sa yuta katong nabungkal, agian na nimo og kining kanang gitawag bitaw nila og kay bitaw nga guyoron kay para madala tong mga sagbot nya madugmok ang yuta. Pagka dugmok na sa yuta ug wala na tong mga sagbot, daruhon na po na sa usab. Kay ang purpose sa iyang pagdaro pag-usab para na to siya ready na to siya para sa imuhang itanom. For example, kung magtanom ka og mais, andam na siya. No? So, dili inana ang kadali ang proseso, no? Kung umaka nga gamit ang daro. Although gaan-gaan siya, kay di man ikaw magbugkal ang kabaw man. Pero, kinahanglan nimong i-prepare ang mao nga yuta para sa imuha unyang itanom aron makaani ka. The same pud na sa ato ang kasing-kasing sa atong kinabuhi. Kinahanglan siyang i-prepare. Kinahanglan siyang bugkalon, daruhon, kuhaon tong mga sagbot nga maoy hinungdan nganong dili ka magamit. Kay di makatamnan gyud. Kay wala pa man na limpyo ang yuta, di pa natamnan. Ang atong kasing-kasing nga wala pa na limpyo, di pa gina gamiton sa Ginoo. So kinahanglan nga malimpyuhan una na aron magamit sa Ginoo. Kay sa ako nang gikaingon, si Satanas wais kaayo. Marunong kayo si Satanas. Gamiton niya ang imuhang mga lama sa kinabuhi. Batok kanimo aron di ka kaalagad sa Ginoo. Ikaduha, how renewal changes daily life. Now, ako na ning gisgutan ni Age. Unsa man ang mahimo sa nabag-o nga kinabuhi diha sa imong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Unsa man ang mahimong mahatag diha sa imuha. Ang imuhang attitudes, relationships, and priorities. So mausab siya, no? Mausab ang imuhang kinaiya, mausab ang imuhang relationships, mausab ang imuhang mga priorities sa kinabuhi. Kung ang Ginoo kay last priority siya sa imong kinabuhi sa miaging panahon, normal lang yun siya. Ilabi na tong panahon nga wala pa gyud ka makaila kang Ginoo Hesukristo sa imong kinabuhi. Kung ang imuhang gihatag nga panahon sa Ginoo kay kaunang panahon kay mutungar ka o ganahan, pakita ra ka sa Ginoo kung ganahan, musangpit ra ka sa Ginoo kung ganahan. Normal lang ito siya. Kay wala pa man gud mausab ang imong kasing-kasing. Normal lang gid siya. Pero sa diha nga gipabag-o nimo sa Ginoo ang imong kasing-kasing ug imuhang ginulsulan ang imong mga sala, maghatag kini og kausaban diha sa imong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Ato ang daily living ba, labi na karon ang panahon na nadaghang kitag mga negatibo nga madungog sa palibot. Kabalo na ka dapat mo kontrol sa imong dila kung kano sa pwede nimo gamiton, kano sa nimo pwede ibuka ang imong baba. No? Kay kung magpadala ka sa mga panghitabo sa palibot, mga silingan, mga kasilinganan, mga kaila, nya apil-apil ka sa kalibutan, pataka ragbuka ang imong baba nimo, basin unya og di na mao ang mugawa sa imong baba nimo. So dapat kinahanglan nimo og kining ginatawag repentance kay para mausab ang imuhang adlaw nga pagkinabuhi. Mausab ang imong attitudes. Kung sa una kay palaaway, sa una, hinawayon ka, himantayon, sa pa, maritis ka. Nukirag maritis sa pulo sa Ginoo, pero maritis ka sa kinabuhi sa ubang tao.
Mausab na siya ron. No? And then relationships nimo, kabalo na ka mo dala sa imong relasyon nimo, and then priorities nimo na bisan og muulan kabalo ka sa imong priority. Bisag walay kwarta kabalo ka sa imong priority. Kung sa una pag walay kwarta, dili ka mo simba kay unahon ang kwarta. Kung sa una kay pag bisag dag-om pa lang di na ka mo simba kay kaulanon, mausab na ang imong pangunahuna sa diang na nga naputli ng imong kasing-kasing. No? Mga priorities. And then walking in God's presence daily. So kung sa una adlaw-adlaw ka lakaw diha sa sala, barkada diri, barkada didto, kabuang diri, kabuang didto, no? Maritis diri, maritis didto. Kita pag dinumugay, kita pag kalalis kay tungod sa kamaritis, na? Karon maglakaw na ka diha sa Ginoo. Mausab na siya, na? Mausab na kay unsa naman? Instead na maglakaw ka diha sa kahilayan sa imong kinabuhi adlaw-adlaw nga way panahon tingali nga way adlaw maghilak sigurong adlaw nga wa ka kitag lalis, no? Maghilak ang adlaw di ka inom siguro ana. Karon, ha? Ang imong adlaw na usab na kay nabag-o naman ka. Maglakaw na ka diha sa presensya sa Ginoo. Kumbaga, sa una ikaw mangitag away, karon likay nag-away. Sa una ikaw mangitag asa ang tagay, karon likay na ka kun naay tagay, di na ka mo diretso kay na may tagay. Na sa una paduol ka kay para matagayag apil. Kung naay tapok nga marites, sa una mo hinahinay kag paduol kay basig matapsingan di imong pangalan dito Dumugan nimo, no? Dunggan ka ba? Murag ako tong pangalan, babantay ra gyud ka. Ha? Karon pag naay nagmarites, balag kung ikaw may gimarites o dili, muli kay naka kay para walay samok. Mas may man tong di nimo hibalan. Kay kung hibalan nimo basig moulbo imong kaspa, no? Kita na magkag-away. So galakaw na ka diha sa Ginoo. Okay, kung ang imong life bang good point, kung naglakaw ka diha sa Ginoo, less ang imuhang kaaway o less ang machismis sa imong kinabuhi, ang mamarites sa imong kinabuhi. Nga naman, gusto pa may imarites niya sa imong kinabuhi nga, nangalagad naman ka sa Ginoo. Kung ang iyang imarites kay mingon sa nga, kini ato ang kauban nga barkada sa una, no? Wala na gid, kalimtan na gid ta kay priority na gid Ginoo. Di naman gid mo duol sa to di naman mo apil sa tong inom. Okay na. Pasalamati sa Ginoo at least nabantayan nila na. No? Pero kung ang gimarites sila sa imuha kay pareha sa una, nya kay maugya po nakita niya sa imong kinabuhi, adi na ginamao. But pa sabot, wag gid mausab ang imong kinabuhi. No? Tanawa ang sapa. Ay kanang dam bitaw. Ano makadungog mo anang dam bitaw diha sa Manila na pag kusog kayo ang ulan, kanang sobra na ang ulan kakusog, ablihan nila ng mga dam nila sa Manila. Mao bitaw na nga mga lunod ng mga balay diya kay isa sa mga hinungdan ana ablihan maguna ang mga dam dira sa taas sa bukid. Kay kana magong dam naa sila dako kayo nga gihimo nga murag lawa ba. Gihimo na source sa ilahang tubig supply dito sa syudad. For example, diri sa Manila o Manila ning ubos na adri ang dam sa bukid. Karon nanay by level nga tubig kung kana siya usok kayong ulan ug mapuno sa imong critical. O kung dili nila na paagasan, gubaon ng ilang dam ug mas dako ang damyos sa syudad. Kaya naman, buhos man tanang tubig ana dito So mo na ilan ang paagasan para dili ma-disgrasya ang ilang dam nila. Karon, mo na mudugang dito sa tubig, mo na hinungdan magbaha ang Manila. Magbaha sila da kayo dugangan og tubig sa dam. Inana ta kung naa ang Ginoo sa atong kinabuhi. Pag mapaagasan na siya, diretso na siya. Pero kung ang imong kinabuhi, walay repentance, mura ka katong napundo nga tubig. Walay agas-agas. Agasan ra mo ulan. Pero kung paagasan pud nimo, makagawas siya. No? Katong mga napundo nga tubig, makagawas siya. So kung may repentance ta, atong kinabuhi na to, murag inana. Ga flowing, ga agas, adlaw-adlaw, ang atuang kinabuhi ingon na Kristohanon. Meaning, mahimo kang panalangin sa uban. So, muna ato ang mensahe, karon takla sa kagabihion. So, since kay prayer meeting man so, this week, akong challenge sa inyo pray for renewed hearts and renewed vision for God's work. So, before ta manguli, ato ta sa atong mga alampuanan, please pray for your family, no? Imuhang pamilya ninyo kay basin wala pa po nangalagad sa Ginoo. Importante nga sila makaila sa Ginoo dahil silang kinabuhi una pa man maulahi ang tanan. Kay sa panahon karon mga panghitabo karon isod na kaayo. Kay ambot mong kabalita mo.
nga isa si President Bongbong Marcos nga ilang iapil sa katong gipanday sa Amerika nga kalinaw sa tibuok kalibutan. Bukod ka balita mo na? Biblically, naay plano, una ang pagkagunob sa kalibutan, una moabot ang dautan ng mga adlaw, Great Tribulation. Adunay peace talks nga mahitabo sa tibuok kalibutan. Magsabot ang mga leader ug makabuot sila og kalinaw. So kay 7 years man to siya. 3 years Great Tribulation, 3 years kay abundant year mo na. Kalinaw. So all in all is 7 years. Pero ang kalinaw unta nga ilang gisabutan according sa Bible kay para sa taas nga panahon unta. Pero bungkagon siya ni Satanas after 3.5 years. Abot lang kung nadayon na ba ito ilang sabot karon na mag-pistok sa tibuok kalibutan. Before pang gira ha, atong gira karon sa Middle East. Na? Himuon nila si Bongbong Marcos na isa sa membro sa mga leaders sa tibuok kalibutan na magstoryahanay about peace. So, according po sa news, no, international news, na ang kanang templo nga tukuron diya sa Jerusalem, third temple, tukuron sa Jerusalem. O sa Biblia na, kung imuhan sabton, pag tukuron ang third temple sa Jerusalem, that's the time na end of the world na. Kay Antichrist naman. Kay biblical man na siya. Karon wala pa man natukod, pero according sa mga balita, plano na siya itukod, kaya na may mga materyales. So, wala kita siguro. Teorya man tanan, pero sa pagkakaroon, ato alang yung mahimo sa itong kinabuhi is muduol lagi sa Ginoo. No? Ngalagad sa Ginoo. Kay wala laing safe good nga pwede natong kataguan. Safe nga lugar nga pwede natong kataguan. Kundi diya gyud sa sabakan sa Ginoo, sa presensya sa Ginoo. So una pa maulahi ang tanan, i-pray gyud sa Ginoo ang imong pamilya, minalas kinabuhi, wa pa nangalagad sa Ginoo, asawa, bana, mga anak, paryente, ginikanan, no? I-pray sa Ginoo na makaila sila sa Ginoo. Maila nila ang Ginoo diya silang kinabuhi. Then i-pray pod ang imuhang panginahanglanon, no? Mga financial needs kay grabe gyud ang pamaliton karon. Perting mahalan. Kung nakay sakyanan ron, mangandoy na lang kag bike kay hapit naman doble ang gasolina ron. No? Ang krudo doble na, ang gasolina 90 kapin na, no? So wala na. 40 na yung mahala. And pag magmahal ang petrolyo, mahal tanan pamaliton. Muna ang ilahang katungtang ka na bitong shilin bitaw. Kasi may gamit kuan diri ang manginana. Oh, according kay Carla, kay kapalit yang kauban sa trabaho, 1.7 na. Oh, karon pa lang na. Sa ugma siguro na, kasi 1.8 na na. Sulod 2,000 na kapin. Kami kay na naman may kahoy. Okay, ras. No? Unya, sa pagyon, ang bugas, no, nga kuha ko, nga 1.3 pa to kapin, 1.350. Karon, 1.6 na, no? Mura, 1.6 na. Wala na. Pero kung gusto mo palit, napamay kuha ko sa balay. Paano to? 1.5. Bitaw. Mao na nga i-pray gid nato sa Ginoo ang atuang panalapi, no. Kay struggle kita ana. Struggle ta ana kay basta kay ni mahal ang pamaliton niya ang sweldo kay maintain man. So kung imong inadlaw karon kay 500, pila adlaw ni Negro kung mag-construct siya? 700. Ha? Usa may asawa wala ni gintrigo sa imo? Layla, day mo kwan? Kuya ko din yun. Bitaw. Napod kay panginabuhian na eh. Wala trakag tagaan. O siya rin mamalingke, siya palitanan. Kuyaw? So muna nga, kung imo ang sweldo kay 500, sa una kay kulang na 500, samot na karon nga porte nang mahala, na? So muna i-pray sa Ginoo imong finances nimo. Then ikatulo, mga balatian. No, kay lisod kayo magkasakit karon kay mahal na po siguro mga check-up karon ug mga tambal sa ospital, na dugang mahal gyud. So muna tong i-pray sa Ginoo, tulo lang. Imong kaluwasan sa imong minaas kinabuhi, then imong finances nimo, then ikatulo mga balatian, no? Kung namoy mga sakit, balatian nimo imong minaas kinabuhi or kinsa man nga naibaluan nimo nga dool sa imong dughan nga naay sakit, i-pray sila. No? So, nindog tang tanan. Ug atong idangop sa Ginoo tanan ato ang mga alampuanan. Let us bow down our heads and let us pray.
Yes, Lord, salamat Ginoo sa imong pag-uban kanamo sukad kaganina hangtod karon. Salamat Ginoo sa balaang espiritu nga nagamold kanamo, naga-empower kanamo. Salamat usab sa imong pulong nga naga-remind kanamo may tungod sa renewal Ginoo, panaw, sa repentance ug uban pa Ginoo na diin makatabang Ginoo sa moang pagkinabuhi adlaw-adlaw ingon na Kristohanon Ginoo. Lord, salamat usab sa mga prayer requests siguro sa imong katawhan. Wala ko masahit kung unsa ka bug-at ang ilaha Ginoong mga gina-pray nga na kanimo. Pero ako ang mga prayer na kung unsa man galing ilang pangayo kanimo Ginoo, na ikaw gid magapatalinghog Ginoo ug magatubag sa ilang mga hangyo nga na kanimo Ginoo. Tabangan nimo kami ug ubanan usab nimo kami sa among pagpumauli karon. Panalipdan nimo among mga kinabuhi diha sa dalan ug ihatod nimo kami sa matagsa-tagsa ka mga panimalay. Malinawon ang kinabuhi, malipayon uban sa among mga minalas kinabuhi. Hantod na sa among pagpangatulog, nga masinati namo ang lalom nga katulog Ginoo ug iiway nimo kami gikan sa mga daotang elemento ug sa mga kalamidad nga may tabo panahon sa kagabihan. Salamat sa tanan. Ako ang ginasalig ug ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus name I pray. Hinaot ang gugma sa atong Ginoo Kristo, ang kalinaw ug ang pakikambit makig-uban kanato hangtod sa walay katapusan. Amen. 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 Maayong gabi sa tanan.